Nice one, Carl Ortega. Yes naman, bagong trabaho. Hindi nalalamog. Raulo. Salamat po sa nagbigay ng pansit, tinapay at coke. Salamat. Bibip ba ako? Ablaw. Bigay kayo na ba ito? Wala. Nakuha ni Baka. Bigay kay Ronnie. Ronnie. Asinto? Wala. Gloria. Nagpakita ka na 3, 2 points. Di mo mintis. Lagi na sa court. Pass sa ilalim. May palagan. Number 34. First team foul. Kitang-kita nga eh. Kita ba? Parang hindi eh. Ayun o. Paling ba mata mo? Apat mata ko. Pasok dalawa. Number 18. Bigay kay Floria. Bigay kay Ablaw. Ablaw. Tahimik lang. Bigay number 34. Wala. Ronnie. Ronnie. Paul, number 63. Number 3. Reggie. Bigay Ronnie. Kain. Wala. Tayo pagkain. Wala pa rin? May pansit sir. Wala talaga. May sopas pa. Nakuha lang. May pansit pa. Wait. Naiintindihan. Hindi ako nakita. Tayo pagkain. Ablaw. Sponsor tayo eh. Tahimik lang. Di maingay. Bigay Mendoza. Balik kay Ablaw. Ablaw sa malayo. Wala. Reggie. Reggie. Point guard. Bigay Ronnie. Ronnie. Bigay Reggie. Reggie. Bigay Baka. 5 seconds. Take 5 seconds to shoot. Bigay Ronnie. Wala pa rin. Wala, maista yun. Mamaya pa yun. Ay. Ronnie. Bigay ka na ba 25 bola? Nakuha ni Ronnie. Okay, bala pa rin ang Agitech. 12 seconds. 12 seconds to shoot. Oh, sige mamaya. Tama. Gusto mo ikaw ng video ko eh. Number 3. Reggie. 3 points. Nagsabang agad. Hambog ka talaga. Flora. Bigay Abla. Bigay Flora. Bigay Mendoza. 2 points. Ready. To number 35. Sige Reggie, traveling. Sayang ang pasok sa'yo, idol. And 15 pala yun. Yoko, pangit yun. Floria. Doon sa gitna, balik kay Floria. Bigay Mendoza. Mendoza. Wala na huli nun. Yung number 15. Ginugulo. Nagawin number 18. Bigay Blow. At Blow is not 2 points. Reggie. Bengad. Grabe yun. Bigay Ronnie. Ronnie. 11 seconds to shoot pa. Okay, but same ball. 11 seconds to shoot. Baka. Sige, sige.
May nawa foul? Yun na daw yun. Isa lang. Isa pa lang ang lang. Magulo dyan. Maglaro ka lang. Pangbugulo ka eh. Chill ka lang. Ha? Ang alin, ang puti. Ilan ang team foul ng ano, ng blue? Wala pa? Sablay parehas? Sablay. Wala na, senyoritos. Sige sir, pansit na or isa pa? Kahit ano. Puntit ka na dyan. Ablaw. Bigay Mendoza. Sa 3. Wala. Nakuha yung number 15. Bigay number 10. Number 10. Number 10. Ginugulo. Bigay number 15. Bigay Ronnie. 2 points. Tayo. Gandang pasahan. Tablang score. Gloria. Bigay number 34. Bigay number 18. Sa 3. 2 points. Laban ng tatlo ang senyoritas. Ronnie. Ronnie. Bigay Reggie. Reggie. Bigay number 15. 2 points. Jacinto. Score 10-9. Steal by number 10. Wala. Nakuha ni Ronnie. Ronnie. 8 seconds to shoot. Number 15. Sumubog sa 3. Wala. Nakuha ni number Padilla. 2 points. Change paper. Laban. Agitek. Blue. Traveling. Alright, change side. Walang nag-address eh. May pag tayo mo namin, ganun ako. Tayo ah. Ready. Dito malayo. Backdoor na, may backdoor. Bigay. Asian cutie. Wala. Shot cute. Nangani. Pasok ay Valerio. Huli ka. Sa 3. Wala. Gloria. Pedaway. Foul. Foul number 23. Test pa foul. Testing foul. Foul number 33. Asian cutie. Naman. Ronnie. 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 Nagawan. Ablaw. Nagmamadali. Foul. Counted. Test. Foul. Negative foul. Ronnie. Ronnie. Bigay kay number 15. 2 points. Down to 1. Ang kalamangan ng Señorito Valerio. Pasa kay Ablaw. Balik kay Valerio. Sa malayo. 2 points. Pinakataan ang katahon. Score 18-14 in favor of Señoritas. Executive. Bullet pass kay number 10. 2 points.
Number 16. Ay, 15. First personal foul. First team foul. Ronnie, bigyan number 10. Balik kay Ronnie. Ronnie. 2 points. Change favor. Ay. Isa lang ang kalamangan. Correction. 20-19. Lamangan Señoritas. Another 2 points. Score 22-19. Ronnie. Bigyan number 15. Balik kay Ronnie. 12 seconds to shoot. Ronnie. Floater, wala. Nakuha ni number 11. Tatapik. Nakuha ni Ablay. Ablay. Bigay sa ilalim. Bigay number 27. Piso. Wala. Nakuha ni Ro. Ni Floria. Bigay kay Valerio. Big. Tiro sa 3. Arriba. Wala. Nakuha ni number 10. Number 10. Bigay kay Ronnie. Bigay kay Baka. Bigay kay number 10. Wala. Nakuha ni number 11. Nakuha ni Valerio. Bigay kay Floria. Balik kay Valerio. Bigay kay Ablay. 2 points. Warning, number 63. For delaying the game. Ronnie. Bigay kay number 10. 2 points. Ablay. Symbol. 67 shoot. Floria. Sa 3. Wala. Nakuha ni Valerio. Bigay kay Floria. 7 seconds. Number 37. Wala. Nakuha ni number 10. Number 10. Sa 3 ulit. Wala. Nakuha ni number 27. Bigay kay Valerio. Bigay kay my foul. Number 28. First personal foul, 1 for penalty. Ano bisa? 25-22. Wala. Score 25-22. Walang piyukan rin. Last 15 seconds. Number 10. Sa 3. 2 points. 9 seconds. 5 seconds. 2 points para sa Señoritas.